39 বছরখিয়া বঙ্গমুন্ডা ধনুযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে আজ চৌশুরী যুগিনী সাহিত্য কলা পরিষদ পক্ষর বহুভাষী কবিতা পাঠ হয়েছে ইনে ভিন ভিন কবি লেখক মানে যোগ দিচ্ছেন আপনার আসছেন আজি কেনতা খুশি লাগুছে কাଣା কবার কোসলি কবিতাটা কম আজ্ঞা মোর ভাষা হিসাবে কহমি কোসলি ভাষা খণ মধুর বগলা কুশের বুটা আর বুন্ধু টিপি তক রস ভরিছে জেনতা চাখবু মিঠা হলা তো কোসলি মোর লাগি হেলা অসলি আর মোর মা মায়ের ভাষা হয়েছিল গোটে কথা সবু জানে কইছি মা মাট আর মশান পদা আর বাকি সবু খদগদা হলা কাঁ কবে স্যার আজি আসছেন গীত খুঁজছেন আর কবিতাটা শোনাবে কোসলি ভাষা আমার মাতৃভাষায় আমার মার ভাষায় এই ভাষা কাহি কেন পুরুষ নু মৌখিক ভাবে চলি আসুলা এবে লিখিত ভাবে 4 দশন্ধি ধরিকি বহুত জোরদার চলুছে এই ভাষার ইতিহাস বহুত প্রাচীন তো এই ভাষাতে গোটে রস আছে গোটে মিঠাস আছে গোটে গহগহপন আছে গোটে মহমপন আছে আর এই ভাষার কবিতা যেতকি মনটাকে উছন করছি আর আমার ভিতরে যেন গোটে अपनापन गोटे मार पन जेन भरी देसी गोटे माटिर पन गोटे पवनर पन जेन भरी देसी सेटा दूसरा केनसी भाषाते आमे नहीं पाऊँ मुई चेरे ही केते आकाश के देखीचे जे मुई चेरे ही केते आकाश के देखीचे जे आकाश के आकाश तोरा गोटे नहीं आ जेन तोरा फुटीचे मुई आकाश नो ठोंकई देली जे से तोरा मोर माइट थी अच्छे से माइट मोर जन्म भूई से माइट मोर जन्म भूई इन अनुष्ठान सभापति तांगर सना आलोचना करमा काना कबे सारी जेन आयोजन करछन बहुभाषी कविता पाठ काना मुख्य उद्देश्य थी काना एटा के आपण कहबे आमे जेन बहुभाषी कविता पाठ आमे करूछु इथिर लागे हमर धनुयात्रा के विभिन्न जिल्लारो कवि माने आइछन तांगर निजर निजर भाषा जेते भी गले से भितरे कोसली भाषा बहुत कवि गाइछन निजर भाषा खणखिरसा निजर कथा कोसली कथा भारी मीठा कथा बजारे बजारे दुलदुली बजा चार दिग आज होइछे सजा तो ये कोसली भाषार भाषा नहीं न आज दुलकी देइछे बंगुड़ार माटिर मजा अने जन अच्छन तांकर सना आलोचना करमा जेन की अनुष्ठान संपादक अच्छन जेन कविता पाठोत्सव आपण माने इने आसले भिन्न भिन्न कवि माने विभिन्न प्रकार कवि जेन निज रचनाटा पढ़ले आर इसन आलोचना करमा तांकर काना कबे केते खुशी छन आपण कविता पाठ कोन फी बछर लेखे ई बछर भी आमे बहुभाषी कविता पाठ करिछु बहुभाषी कविता पाठ ले भी कोसली कविता ऊपर हमर अनेक कवि साहित्य कविता पाठ कले कोसली भाषा हमर निजर भाषा है निजोर माँ निजोर भाषा निजके लाक्सी बने मार लेखे सेनो श्रद्धा कहीं माए सिर ठाने मार लेखे सेनो श्रद्धा कहीं माए सिर ठाने देखो सीधा सलक आम कथा होतुनु इन जेन कवि मैंने आसते आज जेन बंगमुंडा 39तम बछर किया जेन धनुयात्रा महोत्सव उधे कविता पाठ होता इन भिन्न भिन्न कवि लेखक मैंने जोग देते तो ई कार्यक्रम रे बहु कवि मैंने भाग नहीं करिथिबारु आयोजक कमिटी गोटे प्रकार खुशी व्यक्त करछन कंटाबांजीरु हुलेश्वर हंस आमर खबर।